Hi guys, Welcome to my welcome vlog. Good evening everyone. For today's video guys, Mag... snack time. Hindi naman yun. Snack time! Ah, After dinner, snack. Oh, diba? nag-milk tea kami guys. Tapos Well, ito, yung... Bawal mag-diet for today's guys. Tapos, yung straw ba namin guys, pang juice. Pag sup-sup Tapos- ni mo guys, maglupya, kaya mong guyaan eh guys. Dili man nalata kay medyo dagko mo na. Aduh. So, yung i-open natin ay yung donut muna. Hati muna tayo. This one guys, donut. Binili namin sa Garcia. store. Store lang gini, wala pangalan. Sinabi mo na yung pangalan eh. Diba? Ay! Mukha siyang masarap guys. This one is flavor I-try. OB. So for hahatiin natin, I will get small lang kasi I'm full. Oo, masarap siya. OB. This one guys. Mukhang masarap. Mm. Mukhang masarap. Guys, ang sarap. Promise. Oo. Ang sarap niya. Mura lang siya. 19 pesos lang. Pero sarap na siya. Sarap no? Ang kalabasan mamaya nito ba? Suka-suka ganyan ba? Balik-balik kiniron sa CR guys. Walang bahay. Walang bahay. Taring vlog na puro katawan. Tumatukan ka. Di ba may meron? Excuse me. Busog ko kinatawa ba? Nakakainita. Grabe na vlog ni ba. Kapuno sa katawan ni ba. Mura di nakagwanta ba? Hindi pwede magmukbang. Iba yung mukbang namin guys, kaya matatamis lahat. Uy. Aling lupya. Akong straw dining happy. Pag sup-sup ni mo guys. Hindi ki madala ang sago. Ang imuarang guya maglupyak. Kanamita ko na no? Hmm. Lami siya kayo guys. Kasing nami ko guys. Tama na yan. Mas lami na eh. Mas lami pa rin ko. Oo.